hazisoma hazatu olihonde retarika ndo rairenga tiovenza donc ngamjozi diori swami malangari romao zombo ngari somao hazi balangari somao shara kartu maîtriser zendrongo donc il y a toujours un problème wa technique. Bon abasa ino ngamjoji presente mi mwananyanyi mi uparwa Baraka Hassan tandisai hazi ino ya LR ngasina 2 ans. À la base mi ufanya hazi Ville de Paris, fonctionnaire Ville de Paris ngamina wanaziwana watano. Donc tijuliziwa hazi ino ranzila 2018 ndabona yandisa. Bon tinauranga wakati haku mana ye wakati musirsa perde wakati mwinji ngarijo mji ya harimwazi habari za leo. Usiku leo ngarijo naonesa mbavi ize habari hizi husuo inurambao soin de visage. Soin de visage kanti ya Jani Buzinji ngarijo na zidetaye hambavi na uonesa zila produit neheli zikaurumilwa izo mndu akotende harumia lenzi kudunga ainsi de suite ngarijo sana encore une fois ngarijo tenerza hizi sama okazino sitima fundi wala sitima doktori sitima specialisti shazinu hazikao risomwa watu ngareseye o retransmete mbabikaundo rijo ushinda. Donc test michingi rijo kayone saleo ndaino ngamjonda na hondisa test michingi shino hindi ngamjo samika munjone melange mbabi shezungune neshikomorisha hatu test michingi inu maniere wakao yo efficace ya upresente ila hazi kaundo refanyao neze produit kaundo rirumiao constitué de phases importantes. Enfin, ikanti ha mrujamba mabaki ya mararo wakunga rajohanda na yaonesa nsuju ambosea mfikira manga myaonao harma ekran heli ya kaziwa dazinu rambao fishi plastifié ze fishi zinu ngazi wonesao nyenye mapartenere mfikira mbosenga bona na mainvitation mapartenere ngwa juwao ze fishi zinu nano mahala nikao dumru yakao ziparisa zinu ngazionesao enamna ikao do mndu yakao rumiaze produit de A à Z ani zifanyiwa na wala walojumasi ili haurisahilisha enamna ya uklase zila produit neze etapu za uzirumia ili mndu yatijo tromper. Abasa inu ngondo na urambia ukaya pourquoi faire le test matching zabari hindini mndu yafanyao test inu. C'est une technique de vente facile à apprendre et à appliquer qui permet de créer de nouveaux contacts, d'agrandir votre liste de noms, de vendre et de recruter. Hamadina mnabuka usi uona kama hanjia dukani mruha unole gauni linukali nijibia hau zankabazi bahe kama hazieseye ekauze hono kambula mna gauni hau kaanti en général kama mrongana zemwe mrutu anza donc yeye ngone sokaya leo ino karajere ngelezela produits hatu rekanti rizione wandu ani wandu waziteste abo ikawa teste wajibu anizo abo kabati ngo tundo tokaya suwangu wajohula wadorumia wajozi kula nasi ma partenaire wa eleri wadosumia hau wanjie bao wadofanya hamandasi. Donc avo yoda ila technique ani ino technique ya urumia ili recruiter vure wandu waje warengarie au waje wadokula zila produit. Tu vois la bleue. Prenez de quoi noter. Ici pour aller la bleue, tu vois la bleue. Dio mrasa ani mdadorenga noti ma. On est en voiture, ouais. Là on comprend pour aller vers Mahali mwananyasi kao mboze mikro za hanyu banga mretabisha karso shenara raishiando mrudore nganoti yo muhimu haukaya yo hutongeza kama thalaninga wana suala hulinote hujolu uzisa manema suala ngarajua uzisa a la fin ya emission ya hatu au le wunu kau rengenoti maudu ushinda hoshi wozinji le rendez-vous hamadena mna handa leo ino kama mathalan ngo paro mwananyu umwinvite ili aje découvrir zila
la produit. Proposant un soin gratuit pour faire découvrir votre marque, voire script dossier bien démarré. Proposer des dates. Leo inongo joka uparaula mwananyuhu mwambie abu mama shai abu banu tijohanza siku fulani kanga una nafasi uje ujeri nihone se productizo au ngamfanyo hazi ani zila manieri za uinvite mndu minhum ngoni mwizo nda ula uhambie mwananyuhu kala mathalani yani yode tekniki ya hangu apreheni mndu ngene efaso ya hahe yakaushinda harongoa ngojujua ukare mwananyuhu bala umwambie ukaya banu ngamfanyo zile mina shirika fulani halafu tinikiwa possibility ya ofre ya wandu watano hao sita hao kume soin de visage bokawe soin hiyo gratuit arnise na ngombo kaya ufixe no mahalani kama ndo mzoka kufanya ila soin hayo yo kairi ekale woyizo wandu samani mndu abwemi kuo kango kupinda wiba mkapa manango repancho ngebidiyo mndu ya fixe rendez-vous ya ifanya uhahe mndu zabarende nini sujua kanyi hamada mingi yeka mwanza mndu ya mpozeni lapin mana en generali yeka hufanyo kai rendez-vous mdo odaho ni hahe yoka rari hoka mndu ala dernière minute ya je upare ya hambia ukaya finalement sinako jwa huja bale bisi hauye mwana hau alors que excuses ont un petit peu à jozi hun reka uka humo invite uhaho shika ufanyo kandu hahe abunchu excuse mreka ya jo ihunda alafu wewe baho warengera ndevu ndawe naye en tant que professionnel ngebidiyo umetrize ye rendez-vous uti mpare au finali mboka bala tidoza ila rendez-vous au handi en retard au ngebidiyo ujereze ngo hizo urdi ujere na ula wakati ka ngebidiyo eswa idure abasa inu ngarjo henda na onesa tena ukaya debut ya test meeting ngebidiyo mriandise hele buku linu la balia zila produit ili hindrini ili ushinde uraswire ya mndu umwambie umahalani umwambie eswifa ya heze produit kaundo joka mndu miliazo no mahalani kaundo za fabrikewa ne ani iyo façon ya uraswire ya mndu ukaya zinuti produit wakanti kodahoni haho wazifanya abasa inu ngarjo handa na honesa zila uti wakaunge bidio mndu ya kenizo hahoenda endende yafanya ila soin ngebidio ukena inu rambwao les produits NL71 ils ont zila na monesa ni au début ze fiches plastifiées le pitch book na monesa ni hapa sa les documents d'évaluation recommandation liste de prix ils ont tipia nyinyi ma partenaire ngamjua mahalani kaundo mndo yakao zi Paris harma NL71 ndo jojua yazi telecharge yazi plastifie ili mndo yazi hifadhi na zitijo menye na neze prix liste ya heze prix na yo muhimu ukenio de côté au kawi kama mathalani ya mndo ha interesse ha uzisa utijonda udwamba ngoji connecte ili utahezila prix disque de coton ils ont fikiri hama ni wanawashe mlo yabo hatuona na mtokanga wanaume wako prendre soin de lazino t'as pas besoin de warenge marque tazila moi je le prends chez Lidl donc nguone sotena une petite serviette yo muhimu mwana ngamjoda na muonesani parce que yo muhimu homrudo hamba sha no urenda tena yo njema ngono mimi wandwa na serviette wangu miswarenga action de petites comme ça yo muhimu parce que leo inungo joka henda ndeni wafanye soin harimwa mndu abonge bidio keneza materiel ngebidio kenamna serviette ujo mkazena mna inu swakanga mnionao wakati ili haho evite utijoja hujaza mndu nkudi le miroir le monesani wangu tamu mais encore une fois ce sont des outils qui sont pas chers on peut tout le monde ngwajoshinda wazi Paris nemna bando oyi wa mrofunga hunu ile utijomtiaza kudi harmaze zenyile na calculatrice onunga monesoni parce que
zindu zinozo ntipia ngebidio mndake nizo harima ola mna mkoba usiku joka henda mleo wafanye zila haziza ngamona mna mkoba ndo ndio hangu mtie zindu zangu bano pia za ndena afanyeze soin. Le Starbucks, bien entendu, uomdu kana ujwa humdi waza haukawo yimdo muhimu de wola mnapakea haya neze echantillons za he zimarash. Abasa inu ngarjo wona ila attitude ikao mndu en tant que professionnel yabidi ya kenio. Handaninge bidio uke ponctuel. Leo inuti kaze mdo rendez-vous 14h hone 14h mwandisi au hone 14h30. Irdite nange bidio uke suria ngebidio uke mru professionnel yani utsele uje presenter na majifirina fijona hayasaba wede wa rengesho ile yode mana bokao ngebidio mndaje prepare mndu yake tranquili ya rengo wakati wahe yende harumwe rendez-vous wakati kaundo ya ladhimu ili mru asijonda haka muhafilifu hakakaji zile kaundo ndo yafanyao urdi uke mru convivial ani mndu kujomba je organize ngebidio Ojoenda hoda honi bila shaka ka hundu hoda honi wala uliye shati sonda ujirende ukaya samahani mide na hajanje nifanye soin donc amwadi so tout de suite iba tinokati rongo za mundu auti hadisi auti uzisamroeka sava e famille tout ça urudi ujorganize ndundu zile zindrikao encore une fois zile zindrikao ndo razirumie ngebidio mndu yazi prepare en avance uzitie mkobani hao ili usijuhenda mwendo buoula mkoba hao wabalia hundukaya zila zindu ya bilioni wazirumie kutinizo au ngabo wazidiwaza abaseni ngarjo wona tena point bokauzo important hohenda wonene wafanyila soin ngebidio epiesi kao mjoka ufanyila hazi hanyu ikae na wewe du importance ya ukaya yuka kairi kao ndo wafanyila soin bo mtana eka wandu wajujua shekando kwa na ushinda manangara joka ngabwanda muhazini donc wandu wajujua hifanya abo jioni abo masihu sha ikuka kairi de kaundu wafanya abo mtana holi abo mtana abo handoka wewe no mwanje wote sawa no wewe ulo naturel samahani halafu tena ngebidio tablo ijuka haju manangara jo sonti pia ukaeka kamro hakanti hambwani nsujwa nyinyi shamimi kazi kanti hambwani ani miti kalezi donc hapo ka hukanti kuti alezi kuna ushinda ufanyezi la hazi kao ndo wanzo uzifanya ezankadwa bili etelenge bidio wanruwa waibaye wana ekahonde hunduhula da honinga wana watiti bidio wanruwa sane wa garde harma foko jindwa jina au kanga mndu hazibala ya sane ya jokipe nao ili watijoja wadomu mtambishani harimwa zila haziza hanyu paske nga bajoka masuala bajoka makesi na majawabu ekawa nangu ajau wefanyaze va vient en general si hanzo perturbe ha mraka kaji zumre anza yambe e telefoni ngebidio ike mode silencieux au ikupe de préférence ewa lewa inu kaula mru hau present hau proposer ashahula ngebidio ushimete dokote hata mtimizi zile hazizanyu nge wakati ula utukuze wala mrikao ndo ya utukuza ba abasanga rjohanda na uona etape par etape namna ya ufanya zila hazizatu namna zila produit ikao ibidi rizirumie nzima hanzima handani bomnru jokanda nde wa effectuer soin de visage harma mwananyi humrojina ngebidio utende uhose mihono yaho ikemirafu surtout abasainu rilio harma wakati ule mziro besho abasainu karetu zifanya haku shekitu kamru exception mro hende nguifanyo ngebidio mro yatende ya hose mihono yahe bien entendu mna sabuni wa hatu ujuli hano ou ya utilize inorambwa solution enfin zegeli ikao do za udesinfecte ye mihono ngamonao une installation ya hazila produit zinda zila set plastifié na monesani au départ ukaya ngazionesao inamna ya urumia zila produit
ngarinda unauonesa zinrambo les extra enfin des ilandongo bukao mrujwa hazitanganya bazimana zinu gamu za son de visage nanda inurambao emergence spray anfikira hamanye ma partenaire ngamwijwao tainu yo muyono harmo ekranyo denku shaminga mina mtiti voilà toy emergence spray woy eu fanyando ngozenje shakarno nje harmo detail hakuleo sha juste ngarjo vumbua zin faida zikao parihana ikamro harumia harmo inu po ya houso de nje harmo detail zinrojina ngasina inurambao concentrate de gel tainu inu vamweja na inurambao carbox mrojwa hirumia tena vamweja na zinu produisa son de visage ngasina inurambao brosse zegar fikire hama ina mndungu shindo hairambua tayo harmale foto e brosse zegar vamweja ne creme ya hayo tainu voilà. Halafu kabla ya handisa urumia zila produit ngebidio ushende u diagnostike yepo ya hemndo. Avant le soin, comment elle entretient sa peau? Ngebidio uzise mndo kaya e ujilekeza namna aje yepo ya hahe. Quel est son type de peau? Beshwa yomru shinda en tant que professionnel mru shinda hurambua au mwanamche shinda hajilekeza yepo ya hahe yoshinda hajuokaya uso unu heli ni wonao unuso wa problemu au unuso ulo normali parce que hamade helimzi jwao Mwenyezi Mungu harembo shaka jarifanisa haumunga bwa nezepo seshi ngabwa hanezepo gra yode mana kaunge bijo mdatende ya diagnostike yepo ya hemndru ili ujojo ushinda umrumilie zila produit ikaongizo adapte na ila po ya hemndru. Abasa inu ngariwonesao inurambao la phase de nettoyage. Les nettoyants aloe vera. Tainu, na bouche wa violet. Peeling de visage. Soy. Le masque aloe vera. Mais c'est très beau le masque parce que masque inu aloe vera nsinio. Voilà. Le lait nettoyant démaquillant aloe vera. Elle est composée de 50% de gel d'aloe vera et d'extrait de rose sauvage bio. Elle nettoie la peau en douceur. Elle élimine les impuretés et résidus de maquillage. Elle préserve l'hydratation de la peau. L'utilisation. Le nettoyant harma et peau. Sur du coton, déposez une noisette et répartir le produit à l'aide de votre index sur le visage, puis rincez. Mimi amjona na wonese namne kaundo ndumiao woi anzia banu hamba mruya rumie coton. Mimi urumia shande doana mawangu za barehindi ninga mjojeleza mana tia duangalia tenruka harmai coton yo absorbe yinji rahane kahurumia umhunoha. Hadi tena mwanama usiku miongoni mwa usiku tikafanya presentation hamada ino hanambia ukaya ze coton kazitinje mane nepo donc à faire attention baadi kama ndukana ushinda ya mette de côté kama ndukana ushinda ya rumie mihono batina ila coton cha de préférence yo kanjema ka urumia mihono ya ho batina e coton en tout cas yo conseil cha obligation. Halafu bada wesa warenga ila le nettoyant wa nettoyer uso ngojojua uranse uso hao hainu rambao emergency spray. Voilà. Au urumie les brosses égales. Et résultat, une peau propre et fraîche. Ensuite, bada wesa warumia ila le nettoyant, abasa inu gasina inu rambao peeling visage. Inu de ila rambao gommage, pareil, ze produisa za eleri, zoto kaziwa, ze nojumbaende. Yeto ya hea aloe vera ilio. Halafu banu wamboka ya inu gommage ngiona
50% de gel d'aloe vera et d'extrait de rose sauvage bio et graines de peeling végétaux. Halafu inu ihazia hayo, elle élimine les cellules mortes, désincruste les pores et active la circulation du sang. D'où l'importance ya ukaya leo inu nyinyi mru yatona problemu yapo une à 2 fois par semaine mru yarumie inu rambao gomra fanye gommage ya hepo surtout ngamjonsiske hapa sainu ikaundo valoze problemu reporte o de masque toute la journée banga monao mimi wahino wakati narantre mundahoni hadisinda inu mabuto ino wakati nate masque ne hijabo ngamtoro habuto shekanga mi weekend ngami hundahoni saira shekan twenda hazini parce que ngari kaona masque zicamoufle o visage ngio bouffer des fois ngar transpirer o des fois baridi halafu ngazi créer problème zinji donc ondokao kwa na problème zapo ngebidio ikatamba problème zapo ondokao ngona awala ondokao haneze povuko zinurkamba gra donc ngebidio mndria sane afanye 2 fois par semaine en soin de visage hausana mru ya garde ila sante yahe yepo ya hatu halafu namna jemdo joka hirumia inurambao inu gomaji mrungu jo imidifie mbabi o uso et ensuite mru ya renge mbabi ya tihar mumhono ya do fanya des mouvements circulaires hahon system babi hunu harima zempade nampade za hembua au hunu harma shailevu parce que mahala ni hunu hanzo kaya wana nkudi wako bandaya donc mro system babi ufanya wana mouvement circulaire quelques minutes après mro yaranse kado ya satena ngebidio mro yashinde yado evite emato parce que ngarjwa ka mato we mroko ye frako halafu baada resararumia inu gommage et résultat ngomboka le grain de peau est affiné, la peau est plus douce et éclatante ngosenga mniona nao nsuja mvante shanga mwanao tijilekeza tifanya na gommage wangu et soin de visage yangu wakati kahoja njipresente hosoni mwanyu ntujamba kaba mzade wengu rihadayo hajaba ngotongoramba mafiti na bongo noso wahi abasa inu ngarjonda raonesa inu rambao masque aloe vera. Ça, c'est mon bébé. Le masque aloe vera, 50% de gel d'aloe vera et d'extrait de rose sauvage bio. Elle fournit à la peau jusqu'à 95% d'hydratation supplémentaire en moins de 3 minutes. Et inunga mjote mwanye ukaya zokweli. Haukaya beshwale weinu hujuha wa asubuhi. Kutina wakati ufanya zenongo zinu zontipia ufanye gomaji unetuaye tusa. Parce que ngarjua uka henu siku mndo katoshinda ya juhaila lera ya ladhimu mndo ashinde ya jilekeze. Bahi inu isuifia ujijete harma benuari ngoelo urenge maske inu utie. 3 minutes suffisent le temps ya ufanya edushu yaho urohebala uranse mna uso haho. Bahi ngo jona beshka masihu kujakawa si uhandro. Bahi wakati ujo unetwaye mna uso haho hasibabu de maske inu ngo jona différence yam ukaya ani kabona ka difference no kabala kulala kusi uhando epo yaho irepose no wakati wa utilize ye masking halafu namna mndo yako irumia ngo rengo de petites noisettes ngombo quantité généreuse sur le visage urenge u bahendo harmo uso ujo sisa hunu hata harmo e décolleté parce que des fois ngebido humute na mndo ya sanemndo ya hulekeze surtout hunu harmaya ntingo alafu wakati ula urenti 3 minutes badala yabo kahusahu zila 3 minutes zibiri ngojojua swaurumia ila coton encore une fois yoshua ya mdu au uranse uso et résultat une peau rafraîchie et éclatante. Pendant la pose du masque, wakati unikao wewe parteneri usahu uhandisa ila soya hao hata huja wakati wahe maske usahu humtia wala client wao ya maske ngulindioze 3 minutes ngebidio mjarengeze la questionnaire de satisfaction au zila za evaluation wandise uzisa wala
client waho namna ya wanauze produit ani heli appréciation wakati ula udo complète hambavi encore une fois les questionnaires zinu mruzi parisa sur NLC 21 abasa inu baada wala ramba ukaya son de visage ikanti hafazi ndaru fazi ya mwando do netwai abasa inu rija harma inu rambao phase de traitement phase de traitement inu ikanti hainu rambao lotion tonique sainu contour des yeux aloe vera soy gel crème aloe vera voilà zino dazila produit joko rumia harima ino rambao de phase de traitement halafungo mbuka ya ino lotion tonique aloe vera il est sans alcool, ça c'est à souligner, sans alcool aux extraits de rose sauvage bio. Il clarifie et rafraîchit le teint, il hydrate en profondeur et tonifie. L'utilisation matin et soir après le nettoyage du visage, appliqué sur un coton puis sur le visage, éviter le contour des yeux. Amade elirhamba badara rumia ze produit mbili za mwandozila abasa inu ngarijao harima e traitement e lotion tonique woi roli hahe hinri shele banga mjoka hamadami avant ya unji armale shirkalino tikaurumia produit shanja kana zelewa en faida ya heze produit shantona ndwaka urumia bangu tirenge tirumia en faida ya woi lotion tonique. Et encore une fois, oui, lotion tonique, oui, do irambao eau micellaire. Sauf que eau micellaire, oui, la pharmacie, souvent, il y a de l'alcool, alors que yinu ngiyo sans alcool. Yinu roli hayo ngendo ya bae, parce que bada rarumia oui wambwa gommage, ra nettoyer po en profondeur, abo wala na buto wala na nkuriwa kukarma epo waroha wahabo juu. Halafu buhanzo baki wana majojo mahalani kaundas ula zenkudi za kaya wana majojo wala abuwa buha. Halafu irambao lotion tonique ngwendo endene ya bae yala majojo ikao do gel edo gommage ya buwa. Makati ya client waha hoijo mkinishiha ya hambia ukaya bosenga mfalina allergie bae la produit iniwa wao ngebidiyo mra suire ukaya katufa allergie kabati problème ça c'est normal parce que yo hama banguzi vanu wo ihende ha nettoyer banguzi hilo bahewo ngujo yalibonese hakungia hapo c'est normal ya yimpike mbali halafu tena wanrikao wahana zinu por ambao po grass ani wanru tawala uko zepoza hao beshwa kwa jabaha kremusha utoka hama wabaha mafurau uso ngebidiyo de preference wamrumie wo masihu sha wa evite bumtana wamrumie wo masihu. Voilà, abasa inu ngarjonda naonesa et crème pour les yeux aloe vera 50% de gel aloe vera et d'extrait d'olive bio assure l'hydratation, réduit les cernes et raffermit la peau. Woi demtiti woi harmae gam ngizo ndaru halafu woi demtiti harmazo zondaru do irambao crème contour des yeux. Woi ngarjo mndumia baada resara ra nettoyer ila poya hatu ndum de préférence nguzo mndumia harmwe mnasha woi nshuda bala mromba woi nda mmoja woi ndewa kabulae wanza zabari njeni daboka poyinu ya visage surtout partinu ya ilofungwa ye macho yo fragili haku halafu ketu bidi eka mrangaliando maya hatu zemvuza hayo yoti sawa yode mana wambeloka ya urumie shinu jao hautapote ngotapote ani ngo bahomba bititi ani udoha niliambabi na ubelilia hata uhea hunu uhea hunu harmwe macho surtout ndo harimwa eshiba shamndo katengeleza haku harmwale jicho manangarjo kajicho woimndo fragile haku donc évite ili atijoja idogwawa alafu enfaida ya hendi
oui mtiti woira mbao crème pour les yeux woyen faida yahe yeutowa ulemevu surtout kamro ha emasi humro kajasi uhando halafu yeutowa ulemevu hardite na zinu rambao cerne yeu prevene tena zinu rambao ridi wakati ka umrungwando na urenga age. Alafu nga sina inu rambao gel crème aloe vera. Et gel crème aloe vera, 50% de gel aloe vera et d'extrait d'olive bio fournit une hydratation intense. Maman, ça fait du contact. Samahani. Oui, rambao gel aloe vera, elle est composée de 50% de gel aloe vera et d'extrait d'olive bio. Elle fournit une hydratation intense, revitalise le teint et protège la peau. Yinu e crème yinu yo speciali ya ho wanrikao hamade helinatre de nazione sabanu ukaya wanrikao hana problemu zoka zepoza hao zoto do brille zika hamazi trilwa zibaho mafura na bala kwa jabaha mbahindu. Halafu yo yinu de préférence mimi mihurumia haku tena manatikane problemu hiyo de préférence mroirumia obo eteju parce que banu baridi ju si hanzo kana pozi lo zitirewa au ziko kaseshi haku hasibabu de baridi donc de préférence mroirumia zinu crème zinu jina inu crème de jour mroirumia halafu ika le problème que persiste ukaya toujours ila yala mafuranga ngareje hiyo wakati ula mru renga mru haba hambatu samahani Ndurenga haba hambavi harimwa lepala uso na usihahunu au harimwa shelevu ili hawevite yala mafura. Cha de préférence dumruru miabo eteju parce qu'en général bo eteju wakati mrakao hanza ani yala mafu ani zila problemu zikao benuha haku. Abasa inu ngarendao badara nettoyer ratrete abasa ngarendao harimwa inu fazi rambao hydratation. Abasa inu ngasina inu rambao crème de jour aloe vera, crème de nuit, crème pour les mains aloe vera. Et crème de jour, ça inu aloe vera, pareil, elle est composée de 50% d'aloe vera d'extrait d'olive bio. Elle fournit une hydratation intense, protège la peau de la pollution. Ça c'est très important parce que ngasi exposé haku ne pollution. Et Hoirumia, il s'applique tous les matins sur une peau bien nettoyée. Il faut bien nettoyer la peau, c'est très important pour bien l'hydrater et avoir une peau bien propre et en bonne santé. Et résultat, ngombokaya et peau yoka souple, et teint yoka rayonnante. Nsujua rayonnante ngambaje eshe komorja. Façon mjoka mweleo. Alafu ngasina inoramba au crème de nuit. Sa inu da inu yale bouchon laveri. Ukoya nziwa night crème. Sawa 50% d'aloe vera et d'extrait d'olive bio. Elle nourrit et régénère la peau pendant la nuit wakati ka orilala ngarisi hao. Halafu inu mroirumia abo masihu harimwa parei ponge bidio mruya hose nroye poyahe ya inetwa yendono nroye ya iseshe nge baada yabo mru yarumie ila soya hahe nanda ino kremu au ikanga wana sonyendwa jina ya urumia bo masihu tena ngojujua uzitanganya urumia hiyo ti problem. Halafu lewo ino titamani nenjeze mna produitoi boko tsandisa hundumia bosenga sina pepre 6 mois tsandisa hundumia halafu ngamanzo bangu baada na rumia mbahindu najibiwa na unaze faida za hayo titamani bangu ni jeni wanese wanama heni joshinda ya irajute harima egamu ya hahe ya umasiho nando hii mna produire ambao boti diamond bosenga mwanao boti diamond wai ye
ufanyendo ngozinji wakao ha compose ha 6 huiles naturelles yani aishi kumurchato ngajabaka mafura yani mafura 6 yatanganywa bazima yarendo produit nzima ili yufurnise hydratation yuprevene tena ze ridi hakaya basa inu karti wanatiti ngaradao no renga aji halafu lazima rifanya attention ridole keza epo hatu ye vieyesi yoketi na shapatware sha yokakairi ekale winu mrungu mujilekezo ila pohahe ani yoshinda iretarde zila feza ukamru aweze ya duhai halafu boti diamond woi baada wesa wanetu yeye pohaho ngojorenga wanagutu utingo ibuwe namna ino ona mna serum utiawana gutu wararu hawane selon visage haho parce que ze visage za hatuzo tisawa nga wanzaze mkunga wanzaze ntiti après ou reparti ani ubahendo harimo uso encore une fois reze crème reze soin e kamndungu baho mru do ani mru do baha na uhezize mihono udo vurlia epo uhea zabarinde ni maana ngari duha yao zepoza hatu zure lashe usiha yawe kangari baho ze kremuri do fanye helio abangari arifavorizeo ila vieyesi mimi sikafanya error hiyo parce que nja kaujua donc ndio maana leo ni mwambia oni ni mwaname kao kajaka ushinda yarambua bahe yarambue ili revite ze error hizo halafu mru tende haba hainu ngehutia ila kremu yako ya umasihu au kanga wena produit zinro jina badilewi yabo tena baada ravumbua zinu mjo profite tena nenjaze produit ya saya paske Mwenyezi Mungu hariumbusha kajarifanisa hahindrini ngabo walona produit zilo nono ngabo ani walo zilo mjomba hendi bosede heli yungizo wanono ngabo walona na pobo kongizo na problem halafu walone ze pobo kaongizo na problem amjone na muonesha nimbabi tena inu na ze produit inu zonraro inu rambao carbox woi ngena faida zinji yofanya ndongo zinji shale wenu ngamjovumbua faida ya husu zenye soza hatu surtout do wanru ikao mbwaona ze problem dakne au ye matashi au wananyasi kao warumia produit bokao kazijaka njema no hao amjoa conseiller bao warajute inu rambao carbox harima ze produit zinu et encore une fois ngebidi umria nettoyer ndondo o uso nge urumie ze produit zinu hala fondi kango na ze problem d'acné ngebidi yo conseil e kango na ze moyen waenjeze na inu rambao la brosse zeigar hauka yo favorize hobeza mru yabone samahani oliokaya mndu yafanya une semaine ou 2 semaines yabo ngojo ka mathalani la problemi haho ibidi ufanye treatment ya emwa baheka ngorumio inurambao brosse zeigar na inu carbox bokoi composé ha 3 produits nanda inu rambao emergence spray na inu rambao gel concentré ngene crème propolis yabo wakati la ibidi ufanye mwezi wakati ungo jofanya 2 semaines haukaya inu ngeno toyeo yepo en profondeur et ensuite wende wa traiter voilà alafu bada resararu mia zila produit wala kaone saze produit namna mndu yakao rumia wakati ula ngorengo ula udo weka utimwonesani au début hukazi zao la mndu kuti na besoin wambie mndu kaya wow badi ngojiso badi fushanji badi no ngoti ngorenga udo umkaziza mndu aye yangalie wakati ula ngojomozisa ngoji hisi na mnaje ngoji wono na mnaje harimwa udo unu bila shaka wala mndu katina ndo kati doto ani ngojoka etone heli ya joji wona changement
ntu hamba zinu hauwia ziza ze produce hatu hova ya ziza lila shirika la hatu shanga mwambo haniaba ya ukaya zinu projika au sirumia tiwono ze fake au zo ufanya harimwa ze poza hatu inde mana leo inu na jabano ni jenjenje ni mwambieni ili nizipartage da minanyi ili wake wanama wao warengeze produce zinu wadozi rumia au waje wafanye hazi hamadasi. Halafu baada ya emru ya jangali yangu jokomante bila shaka halafu ngo jordi baho we client we partenaire wa LR umwambie yakomeye po yahe umozi se ewe yakomeye yangu hisina mnaje bila shaka le jawabu epo yahangunga mwono hama mnapo wa mwanamtiti yayo de majawabu emenji ikawo siu ya parisa inufua rakanti rafanya zesumazinu yode heli client wa hatu wakao rijibu shabanu nsu jivya ziza. Halafu ye deuxième partie ya son de visage. Ngombo kaya commencer le son sur l'autre partie du visage. Ukaya mathalani ekanga wena anioka preferable ekanga wena wakati ufanye partie nzima ya ho uso wakati woye mndungu joona difference upande wa tretewa no upande kao do watu Après la lotion, continuer les questionnaires, évaluer les produits, recommandations, mettre la crème pour les mains. Nyinyi mjomba kaibano crème de main, mjofanya soin de visage. Encore une fois, yino technique ya udécouvrir zila produits za hatu. Haka ino fois mrojo da hose mihono, surtout hapa sangara kusawa mihono haku zepo ngazi sesheo, surtout si wanduadu, abonga rende hao weu. Hemaji parce que ngotoka majinga una calcaire haku donc d'où l'importance ya ukaya redo hydrate zepo donc mwambie mrende haho semi hono huja urenge wala mna kremu wa ansinai samahani huja urenge wala mna kremu wa haho humnika hamweseye haile douceur ya hemna kremu nemnavushe mwema wa hemna kremu nena mnajona epo ya hahe ukando ilio baada ya hemna kremu wala amfikiri hama kabati nongoza dunga yabo itolo tokaya towesheki hau ye carte bleue yazi ule. Voilà, yino ngoneso de la crème ya hemi hono ngoneso ye composition ya hayo. Voilà, après badaratimizi yesuwa ngombokaya poser la question numéro 6, c'est encore une fois yino ya hanyonyi ma partenaire ngam njuwa mahalani mjozi parisa ze papiers zenu. Faire tester 3 parfums via le Starbucks. Wakati ulangu joto wa yimna mnapake waheze echantillon za heze marashi ya mteste. Halafu o teste ze parfum ngebidio utirenge marashi menji hunika mndu parce que kana ushinda ya juwe ya mjivia wakweli. Shange bidio umteste 2 au 3 parfums, ça suffit. Shamruka utifanya ukango joka ushinda nzima en 1 minute ou 2 minutes ya teste plus 6 échantillons, plus de 30 échantillons za marashi. Sinongo joro habo yenzahe samahani katina ya jou kana hula paske kana ushinda ya juwe eya ya teste eya ya jiwanio haukweli ndayabe maana mavusha yo ntipia ngajo humdanganya. Voilà, zinu des résultats ikao si uziparisa harimwa zinu zesuanza hatu ngamona nyasi woi avant ngamumona wo sohahe après baada ya esa yafanya ye soin hahe. Donc conclusion, la règle d'or andisa ujiswanye mwanama ngewa mbengwando waswanye mwananyuhu mrojena amade helizi kohambwa veya bosoni veya bumwangoni haho ava yo na majamro harimo mwango wa mrojena. Donc ababa sainu risariti mizi ila kula mpango hatu mjena na mushiliani mrejekaya ngena masuala au kangabo ndongo nabir harakanatu wahinazi detaye ngamjoenda na mushilizani na humwishiliani samahani na utahazi samahaza hanyu retarika wa mkono mfando rare.